Deus, a paz do Senhor, irmãos. Um feliz ano novo para todos os irmãos. E que esse ano seja realmente de muita vitória, como já foi falado aqui, que a bondade do Senhor continue sobre todos nós, sobre nossas famílias e sobre a igreja do Senhor. で、皆さん明けましておめでとうございます。もうすでに言ってある通りに、神様の祝福が私たちの家族、私たちの教会にありますように。Né, que Deus venha abençoar. Nós sabemos que esse ano começou o Japão com algumas coisas, né? Teve esse terremoto e que possamos continuar orando por aquelas vidas, por aqueles que perderam os seus entes queridos. で、年明け間もなく地震が起きていることを私たち全員が知っていて、で、その人たちのためにお祈りし続けることを願います。E nós sabemos que só Deus, né, para trazer o contentamento, para trazer alegria nos nossos corações. で、私たちの心に喜びをもたらすのは神様だけです。E nós começamos na presença do Senhor. Que bom que os irmãos estão aqui. で、私たち始まるのは神様の臨在の中で始まってで、皆さんここにいらっしゃることを喜んでいます。E eu vou trazer a palavra do Senhor e ela vai estar aqui na carta aos Romanos. で、皆さんと一緒に分かち合い箇所がロマの人への手紙に書い No てあります。 capítulo 3, 3章 o versículo é do 21 ao 24. 21節から24節までを読みたいと思います。ローマ人への手紙3章21節から24節までを読みたいと思います。 Né? Romanos 3, do 21 até ao 24. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, o 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. しかし今や神の義が立法とは別に、しかも立法とは預言者等によって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何の差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みにより、クリストイエスによる贖いによって義とされるものである。 Amém. Glória a Deus pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. で、神の御言葉に関して、神様の言葉は生きている言葉である。 E essa palavra que foi escrita, né, há tanto tempo atrás, ela tem efeito na nossa vida nos dias atuais. で、何年前に書いた言葉、現在にも私たちの人生に影響を与える言葉であります。 Nós conhecemos o apóstolo Paulo. 私たち使徒パウロしています。 E o apóstolo Paulo, ele escreveu 70% do Novo Testamento. で、使徒パウロが新約聖書の 7割ぐらいを書いた人です。 Sabemos que ele teve um encontro glorioso com と Jesus. ても素晴らしい栄光のあるイエス様との出会いがありました。 E Jesus se apresentou para ele. で、イエスが自分自身が彼に表された。 E nós sabemos que esse encontro mudou totalmente a vida desse apóstolo. で、その出会いによってその使徒パウロの人生を書いた。 Né? E ele teve aí um chamado para a obra de Deus. で、そこに使命が受けました。 Então, Paulo, ele vai escrever agora essa carta aos crentes que estavam em Roma. で、そこから使徒パウロがそのローマに行った信者たちに向けてこの手紙を書いた。 Lembrando, irmãos, que naquele tempo a igreja, ela não tinha a palavra que nem nós temos hoje. で、皆さんに思い出すために、当時に私たち同じようにこの聖書を持っていなかったです。 Essa carta que nós estamos lendo, esses irmãos estavam recebendo ela aí, logo no começo da igreja, eles
não tinham aonde buscar como nós hoje, né? Nós abrimos a Bíblia e a gente estuda, eles não tinham. Então, agora eles estão recebendo essa carta do apóstolo Paulo. で当時のローマにいた信者たちが私たちのようにその調べるとこが聖書がなくて、当時その手紙を届いたばかりでした。 Nós sabemos que Roma é a capital do império. で私たちのローマはその国の首都であることをしています。 É uma cidade que ela recebe a influência do mundo inteiro ali naquela época. 当時世界中の影響が受けていた。 É um centro administrativo, 多くの管理する場所であって、 mais ou menos com 1 milhão de habitantes na época. だいたい100万人の人口がいました。 Mas, ao mesmo tempo, ela era conhecida como uma cidade imoral. で同じようにモラルがない町としてもしていた。 Mas ali tinha alguns convertidos ao Evangelho de でも Cristo. そこに数人のイエス・キリストに信じている人たちがいました。 E essas pessoas precisavam entender mais acerca do Evangelho. でその人たちがもっともっとその福音を学ぶ必要がありました。 O apóstolo Paulo tinha muito desejo de visitar essa igreja. で使徒パウロがその教会を訪ねに行く気持ちが多かったです。 Mas até então ele era impedido de estar com esses irmãos. でもそれまでそこを叶うことができなかったです。 Então ele começa a escrever essa carta a esses irmãos. でそこからこの手紙を書き始めた。 E o que mais é interessante nessa carta é que quando ele começa, ele fala: Paulo, servo de Cristo. で私たち不思議というか素晴らしいに思うなパウロが書く始めた時にパウロイエス・キリストのしもべって書いてあります。 Aí ele fala: chamado para apóstolo. 人と呼ばれた人です。 E o que mais é interessante, ele fala assim: separado para o evangelho de Deus. 福音のために選ばれた人です。 Então nós vemos aqui uma abertura de carta maravilhosa. この素晴らしい手紙の書き始めです。 Aquele encontro com Jesus fez Paulo entender que ele, diante do Senhor, ele tinha que ser um servo humilde. でこの素晴らしいパウロのイエス様との出会いが生んだのは、使徒パウロが自分がしていた私は謙虚な心を持たなきゃいけないです。 Paulo ele poderia começar essa carta falando: eu sou apóstolo de Cristo. もうパウロがもうこういうふうに書くこともできた。私はイエス・キリストの神様の人である。 Mas primeiro ele fala: eu sou servo. でもまず私はしもべであるって書きま Aquele し que た。 serve, 従う人です。 aquele que obedece. 従う人です。 Para depois ele falar que ele é um apóstolo. でその後に使徒パウロであることを書きました。 Quem conhece Paulo sabe que Paulo era um homem estudado. 使徒パウロをご存知の人たちがもう結構知識深い人である。 Falava vários idiomas. 多くの言語を話していた。 Paulo tinha um entendimento extraordinário do que é o evangelho. もう福音に関して素晴らしい理解力がありました。 Ele entendia sobre as leis judaicas. もうユダヤの立法もしていた。 Ele foi um dos estudantes da escola de Gamaliel. でガマリエルという人の生徒でした。 Então ele poderia falar: gente, olha, eu sou o cara estudado. Ele podia fazer um outro tipo de apresentação. もう使徒パウロが私こういう人ですって言うこともできたけど、 Mas aquele que entende o evangelho でも福音を本当に理解している人は sabe que nós somos servos de Cristo, 私たちしもべであることをしています。 chamados para exercer algo 何かの使命を受けた人たちで e す。 separado para aquilo que Cristo nos separou. で、キリストが私たちに選ばれたものとしてなんです。 E quando ele fala que ele é separado para o evangelho de Deus, で、福音のために伝えるために選ばれた人って言っているときには、 ele está falando: eu fui separado para levar a boa notícia de Cristo. 私は良いお知らせを述べ伝えるために選ばれた人ですって言 Então, っています。 então, nessa carta ele vai falar sobre o que é o evangelho, で、この手紙は福音はどういうものって書いています。 sobre o que é a justiça de Deus, で、神様の義は何のものです。 sobre o que é a santificação, で、聖となるものに関して、 a regeneração. で、新たにすること。 Então ele vai explicar para aqueles irmãos o que aconteceu na vida deles quando eles aceitaram Jesus como Salvador. で、使徒パウロがそのローマにいた人たちに自分の人生に行ったことで何か変化したことをその人たちに教えた
たかったです。 E ele vai falar: por isso estou disposto a pregar o evangelho だからこそその福音を別伝えることをやります。 a vocês que estão em Roma. ローマにいる人たちに E ele vai falar: eu não me envergonho do evangelho, この福音を恥と思わないです。 porque é o poder de Deus なぜなら神様の力である。 para a salvação この救いを得させるための力で de ある。 todo aquele que crê. すべて信じているもの。 Paulo ele não diz que o evangelho ele contém o poder de Deus. で、使徒パウロが福音の中に神様の力いるって言っていないです。 Ele fala que é o poder de Deus. 使徒パウロ言っているのは福音は神様の力であるって言っています。 Ele tem convicção do que ele está falando. 言っていることに確信を持っています。 Porque Paulo ele já havia experimentado dessa obra na vida dele. なぜなら自分の人生にそれを経験した人です。 Quando nós experimentamos a obra de Cristo nas nossas vidas, で、神様の働き自分の人生にを経験すると、 nós temos convicção desse poder em nós. その力の確信があります。 Esse poder de Deus no Evangelho その福音での神様の力である福音を確信しています。 é porque nele se revela a forma de como o homem pecador pode ser salvo. なぜならその罪を犯した人たちどういうふうに救われるのを教えてくれます。 Você pode ler qualquer livro no mundo, あなたはどんな本を読んだとしても、 mas o único que fala da salvação é a Bíblia. 救いに関して語るのは聖書だけです。 Nós sabemos que o pecado ele separa, há uma separação do homem com Deus. で、罪は私たちと神様を別々にすることを私たちしています。 Mas o evangelho que Paulo está pregando é o evangelho que reconcilia. で、その罪が私たちと神様離れていて、でもこの福音がその和解することになります。 Ele une todo aquele que crê em Cristo. すべてイエス様を信じている人は交わりを持っています。 Ele dá o direito de nós chamar Deus de Pai. で、そこに私たちに与えるのは神様は父と呼ぶことができます。 É esse evangelho que determina a nossa conduta nesse mundo. で、その福音が私たちこの世にどういうふうな生活を送ることを私たちに教えます。 E o objetivo final é a nossa transformação em Cristo Jesus. 最後の目的として私たちクリストによって新たにすることです。 O evangelho ele tem poder, ele é poderoso, ele é poder para libertar as nossas vidas do domínio do pecado. で、その福音が私たち罪の支配からを解放するとても大きな力があります。 É o poder que nos abre o entendimento para entender as Escrituras. で、私たちこの御言葉を理解する力が与えます。 Ele é que opera a vida de Deus em nossas vidas. 福音が私たちの人生に神様の力が教えています。 E produz nas nossas vidas a paz, a alegria, a esperança, o contentamento. Ele traz dentro de nós a convicção de quem é o Senhor. で、私たちの人生に平和、喜び、希望がその許しということも私たちに教えます、もたらします。で、私たちにその解放したことを確信しています。 É através desse evangelho que nós podemos liberar perdão. で、この福音を通して私たちその許しを与えることができます。 É através desse evangelho que nós podemos amar o nosso semelhante. 私たちの隣の人は愛することもできるのは福音あるからです。 Quando Jesus ele deixa últimas palavras para os discípulos antes dele subir ao céu, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. で、イエス・キリストが最後に弟子たちに残されたメッセージは、手に上がる前に残されたメッセージはこういうふうに書いてあります。そして彼らに言われた。全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰の者は罪に定められる。
Esse evangelho, até nós chamamos boas novas, né? この福音は私たちも良いお知らせとしてえしています。 É a boa notícia. この良いお知らせ E quando nós falamos nesse poder, で、この力に関して語ると、 ele tem, no grego, a palavra dunamis é sentido de um poder que tem força, um poder que é como aquela dinamite, é explosivo em dons, em manifestações, em curas, em conversões. É algo extraordinário que vai acontecendo quando nós vamos proclamando essa mensagem aonde nós estivermos. で、そういう力ということをギリシャ語でドゥナミスという言葉になります。そういうドゥナミスを感じるとき、とても大きな爆発のような感じで行われていて、で、私たちその福音を伝えることによってその力を感じさせます。 E quando Jesus fala ide, esse ide é para todos nós. で、全世界に出て行ってってイエス様が言っているときは全員に含まれています。 O ide não é só para o pastor, para a pastora, ou para um presbítero, ou para um evangelista. O ide é para todos aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. で、出て行けってイエス様が言っているときには牧師だけ長老たちだけに向けて言っているではなくて、この福音を受け入れてすべての人に言っています。 E é nesse evangelho que é revelada a justiça de Deus. で、その福音の中にその神様の義が表しています。 E essa justiça, como Paulo ele fala aqui, mas agora se manifestou uma justiça. Ela não provém de homens, ela não provém de governo, mas ela provém do alto, ela provém de Deus. で、使徒パウロが言ったのはこれからその義が表してた。で、この義は人から来るではなくて、牧師から来るではなくて、天から来るものであります。 Deus ele é santo. 神様は聖なるものです。 E ele pede de nós uma santidade で、私たちにもその清めた生活を望んでいます。 para que nós possamos viver esse evangelho. この福音を生きるためです。 Nós não podemos cumprir a lei, essa lei que é dada sem falhar. 私たちに与えられた律法をすべてに従うのは何も問題というか間違いを行わずにすべてを律法に定めることはできません。 Porque os judeus, eles achavam que nós somos o povo escolhido, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos a palavra, nós vamos ser salvos. Então, eles achavam que eles eram o povo exclusivo de Deus e que as outras pessoas não. E Paulo ele vem explicar isso. Não é assim que funciona. で、当時のユダヤ人が自分が選ばれたものとしてで神様の御言葉ある預言者がある律法があるで私たち選ばれたものとして私たちは大丈夫って思ったんですけどで使徒パウロがそこに来て違いますって教えてました。 É por isso que ele vai falar, não há distinção. だからこの区別はないんです。 Todos pecaram すべての人は罪を犯した。 e estão destituídos da glória de で Deus. 神の栄光を受けれなくなっております。 Então ele vem trazendo um entendimento para eles de que eles precisavam de acreditar nessa justiça que Deus traz através de Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo é que se manifesta essa justiça que vem do alto. でそういうことは当時の人たちに言いました。この義は天から来るものでイエス・キリストを通して表したものであるからそこに信じる必要がありました。 Nós fomos presenteados com a justiça de Jesus Cristo. 私たちが恵まれたのはイエス・キリストの義をいただいたことです。 A palavra de Deus diz que ele veio, ele viveu entre nós, ele viveu, ele teve uma vida correta, Jesus teve uma vida justa. で、イエス様が私たちの間に来ていて、で、義となった生活をしていた。Ele cumpriu a lei, ele cumpriu todos aqueles mandamentos, não houve falha em Jesus. 律法のすべての律法に定めていて、で、イエス様に
間違いはなかったです。 Por isso que Jesus ele não merecia morrer na cruz do Calvário. だからこそイエス様がその十字架で死ぬに向けていなかったです。 Mas ele fez isso espontaneamente em nosso lugar. でもそれを自分で選んで私たちのために死を選びました。 Então, quando nós olhamos para a cruz, で私たちは十字架を見ているときに quando nós falamos que Jesus morreu na cruz, でイエス様が十字架で死んでいたことを話すと ele sofreu uma punição que era nossa. 私たちが受けるべきの罰を受けていた。 Ele cumpriu a pena que nós deveríamos cumprir. 私たち受けるべきの罰を私たちの代わりとして受けていた。 Essa é a mensagem do Evangelho. それが福音のメッセージです。 Jesus pagando o preço do nosso pecado イエス様が私たちの罪の代価を払っていた。 para nos declarar justos diante de Deus. で、私たち神様の前で義とされるためです。 E assim nós alcançarmos a salvação. で、そこで救いを得られます。 E assim nós entrarmos no processo da santificação. で、聖なる道に歩み始めます。 Até nós chegarmos à glorificação, で、栄光となるためま que é で、 estar para sempre com o そ Senhor. れは神様と永遠にいることです。 Esse é o Evangelho. それは福音です。 Um evangelho que veio para transformar as nossas vidas. 私たちの人生に変化を与えるための福音です。 Isaías ele vai falar que ele foi traspassado. で、イザヤ書に書いてあるは、彼は私たちのために作られた。 Por causa das nossas transgressões. 私たちの罪のために傷つけられた。 Ele foi esmagado 彼が下れていた。 por causa das nossas iniquidades. 私たちの不義のために砕かれた。 Por isso que quando nós falamos no evangelho, だからこそ私たち福音に関して話すと、 nós sabemos que através dele nós temos a salvação. 私たち知っているのは福音を通して私たち救いがあります。 E o evangelho não é sobre o que nós temos que fazer para ser salvos. で、福音というものは私たち救われるために何をすべきことではなく、 É sobre o que Deus fez para nos dar a salvação. 神様が私たちに救いを与えるために何を犯したか、何をやったの。 Porque não importa o que eu e você façamos, 私かあなたやったことは関係ないです。 nós não vamos encontrar essa salvação se não for através de Jesus. キリストとさなければ私たちその救いが受けないです。 Nada pode nos salvar. 私たち救われる何もないです。 Você pode fazer o que você quiser, 私たちやりたいことはすべてやったとしても、 que você não vai ser salvo sozinho. 一人で救われることはないです。 Então, por isso que é sobre o que Deus fez por nós na cruz. だからこそ神様が私たちのために何を行ったの、その十字架で何を行ったのことに関してです。 E quando nós entendemos o Evangelho, で、この福音を理解していると、 nós temos que entender sobre essa justificação. この義とされたことに関して理解する必要があります。 Nós já entendemos muito sobre o que é uma vida de santificação. で、この清めた生活に関して私たちよくしています。 E けど nós vemos que, muitas vezes, até na igreja, tem muitas pessoas que eles estão sempre culpados pelo pecado. で、私たちそれを他の教会に来る人たちを見ると、多くの人たちが自分の罪の重荷ずっと背負っていて、で、自分がずっとその重荷を背負っています。 Mas quando nós entendemos essa obra, でもこの神様の働きを理解していると、 nós vamos entender o que Cristo fez ali naquela cruz. イエス・キリストが十字架で何をしたか私たち理解しています。 Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados. で、ローマ人への手紙の4章に25節書いてある。主が私たちの罪過のために死に渡され、 E ressuscitado para a nossa で、 justificação. 私たちが義とされるためによみがえられたのである。 Quando nós lemos esse texto, この箇所を読むと、 você vai entender ここで理解できます。 que eu e você, nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus. 私とあなたたちが神様に
委ねる、与えるものは何もなかったです。a não ser os nossos pecados. ただ私たちの罪だけが持っていた。 E nada podemos fazer para alcançar a salvação. で、私たち何やったとしてもこの救いにたどり着かないです。 Porque nós estávamos separados de Deus. なぜなら私たち神様から離れていたです。 Precisava haver uma そ reconciliação. こに和解が必要だったです。 Como que alguém herda a vida eterna? で、どういうふうに誰かその永遠の命を得ます。 Como que alguém entra no céu? どういうふうに人が天国に入ります。 Como que alguém se livra da punição で、 eterna? どうすれば地獄の刑罰から逃れるでしょうか。 Por nós mesmos, jamais. 私たちだけの力ではできません。 Alguém teria que fazer isso por nós. 私たちの代わりにやる人が必要でした。 Mas só poderia ser alguém sem pecado, でも罪のない人だけできる que ことだった。 poderia nos justificar. で、私たちが義とされることができた。 É por isso que Paulo, nesse texto que nós lemos, ele fala: é uma justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos os que creem. で、使徒パウロが言っているのは、イエス・キリストによってこの義がいただいたことによる。 É só Jesus que poderia justificar os pecados que estavam sobre as nossas vidas. で、私たちの人生にあったこの罪がその義とされることができたのはイエス・キリストだけです。 Então, o que Paulo está trazendo para os crentes de Roma, で、使徒パウロがそのローマにいた信者たちに ele quer que eles entendam a questão da justificação. この義とされたことに関しては理解してほしかったです。 Irmãos, o evangelho, a justificação, é algo precioso, principal para a igreja do Senhor. で、兄弟たち、この義とされたこと、この福音が私たち教会としてとっても大切なことであります。 Porque quando você entende isso, você sabe quem você é em Cristo. なぜなら本当にこれを理解している人は、あなたはキリストの前に誰であるのは確信しています。 Você vai entender a sua nova identidade em Jesus. あなたのキリストによって新たなアイデンティティを理解します。 Então, Paulo ele vai usar uma forma bem interessante para que a gente entenda a questão da で、 justificação. 使徒パウロが私たちこの義とされたことを理解するために面白いことを例えとして使います。 Eu vou tentar seguir aqui esses quadros. この画像のようなちょっと順番を教えます。 Ele está em português, né? Mas a Érica vai fazer a tradução aqui para a ポ Naopa ルト que ガ está ル語で書いてあ entendendo. りますけど、日本語で翻訳します。 Quando Paulo ele fala sobre a justificação, ele traz de uma forma, ele vai empregar para que a gente entenda, ele vai trazer numa forma de tribunal. で、使徒パウロが私たち理解するために裁判所ので使っている法律用語を使います。 Eu coloquei lá, né, né, esse termo legal ou judicial vem da palavra grega para justo e significa declarar justo. で、義とされたものは、この言葉はギリシャ語から来ていて、義人が義っていう言葉から来ていて、で、その意味は義とされた人で表しています。 É o termo forense tirado do direito. で、法律用語がこの言葉は法律用語から来ています。 Então, o que Paulo está trazendo é que Deus é o juiz. で、使徒パウロが教えたいのは神様が裁判官です。 Então, ele tem a função de aplicar a lei. で、裁判官としてこの立法を生かす立場です。 E dar a で、 sentença. そこに判決を下さいます。 Nós で、私たちは somos os condenados 私たちが有罪判決を受けている人です。 no banco dos réus. で、私たちその被告席で座っている有罪判決を受けている人たちです。 E o pecado で、罪は que nós, né, são as infrações da lei. で、罪は私たちが犯した罪は違反となります。 É o crime que nós cometemos. 私たちを犯した違反です。
Então, a gente está ali no 2. Esse veredito inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. で、2のことを言います。この判決は含まれている。許しとその罪の許しとその罰がのことを書いてあります。Deus, como juiz, ele poderia nos condenar. 神様が裁判官として私たちその有罪となることもできたけど、Porque nós pecamos, なぜなら私たち罪が犯した。 nós erramos, 私たち間違いを犯した。 nós fizemos tudo errado, すべて間違い行いをしていた。 né? E nós estávamos separados de Deus. で、当時私たち神様から離れていた。 Então, diante desse tribunal, ele poderia pegar e bater o martelo e falar para nós: vocês estão condenados. で、その状況で神様がそのハマを叩くという行動をして、で、あなたたちは有罪ですって言う Mas こともで agora きた。 nós entendemos a bondade de Deus, でもそこで私たち神様の良い心を理解することができ o た。 amor de Deus por todos で、 nós. みんなに対して神様の愛を知ることができた。 Ele não bate o martelo nos condenando. で、その有罪の人たちに向けてそのハマを叩くではなく、 Ele, como juiz, ele nos dá uma sentença favorável. で、裁判官として私たちにとってちょっと良い判決をくださいます。 E ele vai bater o martelo. で、そこにその判決をくださいます。 E ele vai nos absolver. で、私たち無罪とします。 E ele vai nos declarar justos, legalmente justos. で、そこで私たちを立法の前で私たち義とされたものとして宣言します。 Porque os nossos pecados são perdoados. なぜなら私たちの罪を許します。 Eles são cancelados. で、すべてをなしとします。 Então, a justificação, で、そこが私たちは ela significa uma mudança de posição espiritual diante de Deus. で、義とされたものは神様の前で新たな違う立場の霊的な立場になります。 De condenados で、有罪から para 義 justificados. とされたものとして、 E após essa justificação, で、この義とされた後に Deus, ele vai nos tratar como filhos. 私たち子供として自分の養子としての交わりが始まります。 Porque quando você olha, Deus, ele está ali, ó, santo. で、神様が聖なる方 O homem, pecador. で、人間は罪人 Então a gente estava separado de Deus. で、そこが私たち神様から離れていた。 Então, para Deus nos reconciliar com Ele, tinha que ter alguma coisa, tinha que acontecer. で、私たち神様と和解するために何か起きる必要がありました。 Nós não poderíamos nos justificar sozinhos diante de Deus. 自分の力だけでは私たち神様の前で義とされることはできなかったです。 Então Jesus, ele fala: eu vou. だからイエス様は私行きますって言います。 Santo, inocente, puro. Só Ele 無実 poderia. で聖なる方で、彼だけできたことです。 Então, quando Jesus, ele morre naquela cruz, que é na cruz do Calvário, で、イエス様が十字架で死んでいくと、 ele entra no meio. 私たちの間に入ります。 Ele fica entre Deus e o homem pecador. 聖なる神様と罪人の間にいます。 Então, Deus, ele vai imputar o pecado que era seu, o pecado que era meu, ele vai imputar na conta de Jesus Cristo. で、私たちの罪が、神様が私たちの罪がすべてイエス様に乗せます。 Então, na cruz do Calvário, で、その十字架で ele levou os nossos pecados. 私たちの罪すべてを持っていた。 Ele nos perdoou. で、私たちを許した。 Ele nos justificou. で、私たち義とされたもの。 É interessante que quando Jesus ele está lá no Monte das Oliveiras fazendo a oração, antes dele ir para a cruz, で、私たち覚えてるのは、イエス様が十字架に行く前にオリーブの山でお祈りしていたときに、 ele vai falar: Pai, se possível, passe de mim este お cálice. 祈りの中で、父よ、もし可能であればこの杯私から遠くに
Muitas vezes, quando a pessoa está lendo ali a Bíblia, dá a entender que Jesus ele ficou com medo de ir para a cruz, ele achou que ia ser muito difícil. で、私たちたまに読むと、そこでイエス様が怖くなっていたかなと思う時もあります。 Mas o que Jesus estava falando, でもイエス様が本当に言いたいのは、 quando ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, この杯は私から離れていてって言っている時に、 ele sabia que ali na cruz, イエス様が十字架で a ira de Deus que era contra nós, 私たち受けるべき神様の怒りが、この罪に関しての怒りが、私たち持っていた罪が ia recair sobre ele. すべてイエス様に向けて落ちることになった。 E nós sabemos que ali, por alguns momentos, Deus ele vira as costas naquele momento, porque Deus ele vai ver o Filho que é santo e justo. Ele vai estar carregando os nossos pecados. Cristo ele se fez pecado por nós. で、私たち知っているのは、ある時神様がイエス様に背を向ける。なぜならそこでイエス様が私たちの罪すべてを背負っていて、私たちの代わりにその罪を背負っていたことになった時に、 E ele vai declarar ali naquele momento, está consumado. で、そこでイエス様が言います。すべて終わった。 Graças a Deus, porque Jesus morreu por nós na cruz do で、 Calvário. 私たちの代わりにイエス様が十字架で死んでいたことはとても感謝します。 Essa justificação, ela é imediata, ela é instantânea. この義とされるものはすぐに行います。 Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, 私たちイエス様を救い主として受け入れるときに、 essa justificação, esse perdão, ele vem para você. この許しがあなたにあります。 E aí você está で、 justificado. そこにあなた義とされたものとしてになります。 Jesus vai olhar para você como justo. イエス様があなたを義人として義とされたものとして見ます。 Não mais como um もう pecador, 罪人ではなく、 porque o sangue de Jesus derramado なぜならイエス様の血潮が流れた血潮が perdoou os nossos pecados. 私たちの罪を許した。 E uma vez que o crente, a pessoa que recebeu Jesus, ela é justificada, で、その救いを受けた人、一回その義とされたものとしてになると、 ela deve seguir o caminho ある道を歩む必要があります。 e manter comunhão com Deus. 神様と交わりを持ってその歩む必要があります。 E desenvolver aí a で、 santificação. そこに清めた生活を生きるべきです。 Porque a santificação, sim, ela é progressiva na vida do crente. なぜならこの聖なる清めた生活が進歩的なことであります。 Cada dia mais que nós andamos com Jesus, 日々毎日神様と歩むと、 cada dia mais que você lê a palavra, 日々毎日私たち聖書を読 que むと、 você ora, あなたを祈りすると、 você vai se enchendo mais do も Senhor. っともっと神様で満たされま E す。 você vai se afastando das coisas desse mundo. で、この世からのものを離れていくです。 Porque a sua alegria não é mais as coisas do mundo. なぜならあなたの喜びはこの世のものでは O なく、 seu prazer é nas coisas de あ Deus. なたが喜べれるものは神様のもので É す。 buscando uma vida de santificação この清めた生活を望んでいる時です。 que nós vamos alcançar 私たちがたどり着くことができます o。último processo, que é a glorificação. 最後の段階、この栄光となるもの。 Uma das perguntas que é muito feita, mas e o crente que já foi justificado, ele está sujeito ao pecado? で、多くの人たちこの疑問がします。ちょっと待って義とされた人はこの世で罪人であることをやめることはありますか？ O que nós temos que entender é que o crente, ele não deixa de ser pecador nessa vida. すみません。質問は義とされた信者は依然として罪に去られるのでしょうかっていう質問でした。 Ele passa a ser um pecador justificado. 義とされた人はこの世で罪人であることをやめるではなく、義とされた罪人になります。 Porque o cristão, quando ele erra, ele vai imediatamente diante do Senhor e fala: Senhor, eu errei, porque ele já vai entender o seu erro. なぜなら義とされた人はもし間違いを犯したらもうすぐに神様の前に行って、すみません神様許しください。なぜならその
プロセスを理解している人だからです。 Por isso que o processo da justificação, ela é uma vez só, ele é declarado justo. だからこそこの義とされたものは1回だけがあります。 Porque imagina se cada vez que você peca e erra, aí você vai diante de Deus, Deus te justifica. Peco e erro, Deus te justifica. Porque essa aqui é uma declaração que é feita quando aceita Jesus. É uma declaração de que você passou a ser um cristão justificado. É algo que Deus fez, não é dentro de você, mas fora de você. É por isso que é falado que é um termo legal judicial, porque a santificação, a regeneração, o nascer de novo é feito dentro de nós. でなぜなら想像してください。もしあなたが毎回罪を犯したとき、何か間違いを犯したとき、神様の前に来て許しくださいって、で神様そのとき、あなた義とされたもの、あなた義とされたもの何回も言うことを想像してください。なぜならその義とされたものは1回だけ行います。あなたはそのイエス・キリストを救い主として受け入れたときに、でその義とされたものを私たちの外に行うことです。で私たち清めた生活が新たにすることは私たちの中から起きることです。 E o pecador recebe esse dom da graça de Deus apenas pela fé. で罪人がこの神様の恵み、その賜物を1回だけが受けます。 Não é através de obras. で信仰によって受けます。 Porque この行いによってではなく信仰によってもらうものです。 os Gálatas não tinham entendido a questão da justificação. でなぜならガラテヤの人たちがその義とされたもののことはまだ理解できなかったです。 Eles achavam que era através das obras que eles faziam. 当時の人たちが自分の行いによってもらうものとして考えられた。 E Paulo traz essa correção. でパウロそこにその間違いを示した。 Então, essa justificação é para que nós nos encontremos justos diante de Deus. でこの義とされたものは私たち神様の前で義とされたものとして立てることができるように。 A fim de nós recebermos as bênçãos da salvação. でこの救いによって与える祝福をいただくためです。 Assim você é adotado como filho, ではそれによってあなた養子として神様の子になります。 herdeiro legal da herança eterna. 法廷ではその永遠の遺産を受ける人となります。 E o principal é para que o diabo não nos acuse dos pecados que Cristo já nos perdoou. でもうすでにキリストが私たちを許したことに関してその悪魔が私たちにその指さすことはなく。 Então, Romanos no capítulo 5:1, Paulo vai falar: sendo, pois, justificados pela fé. でロマ人の5章の一節に使徒パウロが言います。 Temos paz com Deus. で私たち義とされたものとして神様との間に平和があります。 Dos frutos da justificação é a paz. でこの義とされたものの実として平和です。 É por isso que o crente tem paz. だからこそクリスチャンが信者はその平安があります。 O mundo está virando à tua volta acontecimento e notícias ruins toda hora na sua vida. もうこの世がいろんな悪いニュースが私たちの周りにたくさんあります。 Mas você tem paz. でもあなたは平安があります。 Porque você foi justificado. なぜならあなたは義とされたものです。 E essa paz é aquela que excede todo o で entendimento. この平和、この理解を超える平和です。 E Paulo vai descrever muito mais, ele vai falar sobre a esperança, ele vai falar que nós somos salvos da ira. Essa questão os frutos dessa justificação, é algo que nós vivemos todos os dias. で、使徒パウロが言っているのはこの義とされた人の実として私たち今生きていることなんです。 Né? E ali está sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo, que é o texto que nós lemos no começo da mensagem. で、最後に彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされたものである。 Então é importante você entender quem você é em だ Cristo. からこそあなたはキリストの前で誰であることを理解する必要があります。 Porque muitas vezes, irmãos, tem até pessoas que estão caminhando na vida cristã なぜならもうすでにクリスチャンである人の中に
E o inimigo, Satanás, ele é o acusador. でその道は読んでいて、でも悪魔は私たちに指さす人である。 E ele começa a te lembrar de pecados que foram cometidos na sua vida. であなた以前に犯した罪を思い出せるためにいくつの矢を投げます。 E tem muitos cristãos que falam, é mesmo, eu pequei, foi assim e tal, e aquilo vai desmotivando, a pessoa vai perdendo a fé, a pessoa deixa de vir à igreja, ela nem participa da ceia, porque ela começa a achar que ela ainda é aqueles pecados que ela cometeu bem antes, ainda está na vida dela. でもしその人たちその耳を貸したら、その人はどんどんその信仰を減っていて弱くなっていて、で私はああいう罪を犯した、私はあの人でしたってずっとそれを思い込んでいて、である時にはもう聖餐式にも参加しなくなっています。 O que você pode dizer para esses pensamentos, であなたその考え、その矢に向けて言えるのは、 para esses ataques malignos, その悪魔の攻撃には você pode dizer com convicção no teu espírito, あなたの霊で確信を持って言うことができます。 eu fui justificado por Jesus Cristo. 私たちイエス様によって義とされたもので Eu す。 sou justo diante de Deus. Não tenha medo de você dizer que é justo diante de Deus. 義とされたものを言うのは怖くならないでください。 Você pode falar, mas ontem eu errei, eu meio que discuti com meu esposo, irmãos. Mas nós, às vezes a gente acontece uma coisa, a gente nem pode ver o cristão imediatamente. Ele fala, errei. Ele corre ali e já pede perdão, me perdoa. Gente, não é isso que vai tirar de você essa justificação. Desde que você perdoe, desde que você ame. Porque Deus não ia ficar te justificando para te justificar. Ai, briguei com o marido, não é mais justificado. Agora está. Não, mas agora eu briguei, aconteceu alguma coisa. Não existe isso diante de Deus. で、あなたがもう確信を持ってください。あなた神様の前義とされたものです。で、クリスチャンだから私罪を犯した、旦那と喧嘩したって、私も義とされたものじゃないと思わないでください。なぜならもう一回が義とされたものはもう義とされたものです。で、なぜならクリスチャンとしてもし間違いを犯したらその許し与える、その愛をしている人であればすぐに神様の前許しを求めます。 Nós estamos sempre diante de Deus, conversando com Ele. Senhor, me dá força para continuar, fortalece a minha vida. Senhor, não deixe eu errar, não deixe eu cair em tentação. Essa é a vida do crente. で、クリスチャンとして私たち常に神様とこの会話が持っています。神様、私たちに力を与えてください。私たちこの誘惑に負けないような力を与えてください。それがクリスチャンとしての人生です。 E agora, Paulo ele vai dizer em Romanos 8, 1, 2, que é um texto que eu gosto muito. で、最後に使徒パウロがローマ人書に書いてあることを私とても好きな箇所を読みます。 Olha o que ele vai falar para nós, olha o que ele vai falar para a igreja, olha o que ele vai falar para você que foi justificado. あなたに義とされたものに向けて言っているのは見てください。 Ele vai falar, portanto, こういうわけ。 agora 今 já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. キリストイエスにあるものは罪に定められることはない。 Porque por meio de Cristo, なぜならイエス・キリストに foi por meio de Cristo que entrou ali para fazer essa obra maravilhosa da salvação nas nossas vidas. Foi por meio de Cristo. キリストによってこの素晴らしい救いの Cristo 働きが Jesus, né? Foi por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado. なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死との法則からあなたを解放したからです。 E ele não só libertou do pecado, do poder das trevas que operava nas nossas vidas. 罪からだけ私たち解放したではなく、その罪の支配からも解放したです。 Mas ele me libertou também da morte eterna. で、この永遠の死からも私たちを解放したです。 Aquela que eu estava condenada. もうすでに私たちその罰を受けたその
aquela que nos levaria para uma morte que não teria mais jeito, não teria mais reconciliação. 解決が和解がない死から私たちを解放したです。 Então nós fomos justificados. だからこそ私たちが義 Não とされた há もので mais す。 condenação para a minha vida e nem para a sua vida. で、私たちもその法則からあなたを解放したです。 É por isso que nós nos alegramos na presença do だ Senhor. からこそ私たち神様の御前で私たち喜びを感じます。 Porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário なぜならイエス・キリストが十字架で行った foi ことは algo maravilhoso. とても素晴らしいことです。 A mente humana não compreende muitas vezes. 人間だけの理解ではこれを全て理解することはできないかもしれない。 Mas quando nós conhecemos o でも Evangelho, この福音を知ることによって que é poder de Deus nas nossas vidas, 私たちの人生の神様の力である。 então nós entendemos que nós fomos justificados. で、そこで私たち義とされたものを理 Nós 解します。 fomos で、新 transformados. たなした Nós recebemos uma herança こ espiritual. の霊的な遺産を受けま Nós した。 somos filhos de で、 Deus. 神様の子供である。 Nós somos amados do で、 Pai. 父の愛する子供で Nós す。 entramos diante de Deus agora, nós podemos entrar, nós temos livre acesso. で、これによって私たち神様のすぐにこの交わりを持つことができ E ます。 podemos chamar Deus de Abba Pai, meu papaizinho. で、そこで神様、父よ、父よと呼ぶこともできます。 Podemos ter um relacionamento íntimo これ com 親密な Jesus. 関係がイエス様と持つことができます。 Porque essa obra foi completa na Nas- cruz do Calvário. なぜならこの十字架でこの行いをすべて行ったからです。 Quando ele fala tetelestai, で、十字架で完成したことです。 está consumado. で、テテレスタイという時 É はも uma うすべて終 obra わった。 completa. この完成した働き Não です。 é uma obra que é feita pela metade, queridos. ちょっと半端な働きではなく、 Ele perdoou os nossos pecados. 私たちの罪を許した Ele。sarou as nossas で、私 doenças. たちの病気を癒した E Ele justificou as nossas vidas. で、私たちの人生、命を義とされたものと Nós して。 somos declarados justos diante de で、 Deus. 神様の前に私たち義とされたものです。 Satanás não pode acusar a sua vida. で、悪魔がそれを指摘する、そういう指さすこともでき Quando ないで ele す。 vier com acusação, で、そこにあなたに指さしているときに、 fala para ele: o sangue de Jesus me purificou. 悪魔に向けて言います。神様のイエス様の血潮を私 Eu を清 sou めたです。 filho amado de 私 Deus. たち神様の愛する子供です。 E agora nenhuma condenação há mais para a minha De- vida. 私の人生に補足から解放しました。 Porque eu estou em Cristo. なぜなら私たちキリストと一 A 緒に lei い do ます。 Espírito de vida me libertou. で、神様の御霊が私を解放しました。 A Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. 聖書に書いてある私たちこの地獄からその闇から私たちその光のあるところ栄光のところに連れていた。 Saímos do reino das trevas, que nós éramos dominados pelo inimigo. で、敵から支配したところこの闇から私たち解放されて、 E agora nós viemos para o reino de luz do seu Filho amado Jesus Cristo. で、神の子イエス・キリストの光の国にいます。 E agora nós caminhamos na luz. で、私たちこれからこの O 光の中 Evangelho で dá direção para 歩みます nós. で、この福音を私たち導きをし O ます。 Evangelho é precioso para as nossas vidas. 私たちの人生にこの福音はとても大 Ah, 切な que ものです。 grandiosidade que é o ど Evangelho. んな素晴らしいことこの福音が。 Jesus, justiça de Deus. イエス様、神様の義。 Amado das nossas almas. 私たちの魂の愛です。 Ressurreto. よみがえられた人 Ah, です Espírito Santo. ああ、御霊よ。 Como nós te agradecemos 本当にあなたの por 感謝し essa ます。 obra この maravilhosa. 素晴らしい働きに Ah, よって感謝 Senhor, し tu ま és す。 perfeito. あなた完璧な方です。 Glória a Deus. Os irmãos podem se levantar, nós vamos estar orando. お祈りするためにご起立ください。